मेरे क्लिनिक पे कल एक साहब आए हुए थे, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है किडनीज का। उनकी मिसेस खुद गायनिकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। उनको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ। बेटी उनकी एक जो है वो स्पेशलिस्ट ऑलमोस्ट बन गई है, डॉक्टर है बड़ी अच्छी। और दूसरी जो है वो महकमे से थी। ठीक है। तो वो पहले भी अम्मी के दौर से मेरे साथ उन लोग अटैच थे। उनकी वालदा को, जब वो डॉक्टर साहबा को अल्लाह ने शिफा दे दी, अब उन्होंने वालिद साहब के किडनी में प्रॉब्लम आया। डॉक्टर्स ने वैसे ही जवाब दे दिया कि इसको तो इस एज में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कंफर्म करने के लिए हमें नीडल डालने थे, लेकिन करना हमने कुछ नहीं है। मेरे से फोन पे बात हुई तो मैंने कहा आप नीडल भी ना डालें, जब करना कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं है। वो पिछले 3 साल से उनके फॉलो अप सीटी और एक्सरेज हो रहे हैं, तो वो मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा। अब डॉक्टर इधर को आ रहे हैं, कहते हैं ये वैसे ही रसौली होगी बोलते हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह वो तो रुका हुआ है। अब वो फिजिकली काफी बूढ़े हैं, ये 78 समथिंग एज, तो या 68 है शायद, देखने में 78 है। वो फिजिकली मिलने आए थे कल क्लिनिक पे, कुछ क्वेश्चंस थे उनके। बच्चियां जरा एज उनकी आजकल के हिसाब से ज्यादा हो रही है, तो उनके रिश्तों विश्तों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में वो परेशान थी। थोड़ा सा उन्होंने, बच्ची ने अचानक कहा कि सर उनका मुझे तो नहीं पता था क्या सेक्ट है। उन्होंने कहा कि हमारा ये हाल हो गया। उसने कहा कि क्या शिया सुन्नी आपस में शादी नहीं हो सकती, इनमें से काफिर कौन है? ठीक है। तो उनकी अम्मा ने बड़े गुस्से से, जो वैसे अपने आज से कई साल पहले का कैंसर क्योर हुई है, तकरीबन 10 साल से मेरे साथ अटैच है, दुआ का काम कम करते हुए बच्ची के महकमे की वजह से, और जरा पीछे रहना पड़ता है उन्हें। मैं कहता हूँ कि आप अपने ऊपर ही काम कर लें तो इतना ही ठीक है। वो मैं एक बार चुप रहा, उसकी अम्मा ने थोड़ा सा कहा, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, जब तुम्हें कह दिया कि नहीं करना, वो काफिर होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो खुद कौन है। वो बच्ची एडमिट थी, उसने कहा नहीं सर मुझे आपसे पूछना। अब मैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा होता हूँ क्लिनिक पे, और वैसे भी मैं खुद एक गुनाहगार आदमी हूँ। मैंने कहा बेटा आपका क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आया, तो आपकी अम्मा कह रही है ये बात ही ना करें तो बेहतर है क्लोज। तो वो बची खैर, उसने कहा कि जी शिया सुन्नी में से दोनों में से कौन काफिर है, और क्या रिश्ता नहीं हो सकता? क्योंकि आधे जो रिश्ते आते हैं वो तो इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि ये काफिर है। मैंने उसे पूछे बगैर मैंने इतना कहा, मैं कहा बेटा अगर आप ये पूछ रहे हो तो कि कौन सा फिरका इनमें से काफिर है, उसने एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैंने कहा बेटा कुरान के मुताबिक दोनों काफिर हैं। तो उसकी हौला वाला को हम कैसे काफिर हो गए? मैंने कहा जी आप कौन है? उन्होंने अपना सेक्ट बोला। आप काफिर है किताब के, अल्लाह के रसूल के मुताबिक। मुझे कहती है डॉक्टर साहब मैं आज परेशान हो गई हूँ आपकी तरफ से। मैंने कहा मेरी एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने एक सरकार को कहा है कि ये जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया है, ठीक है, जो फिरका फिरके हो गए हैं, इनसे तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। मैंने कहा आप वो हदीस याद कर लें कि मेरी उम्मत के, बाकियों के तो 77, किसी के 71 फिरके थे, मेरी उम्मत के 72 होंगे, और 73वां जाएगा जो जन्नत में जाएगा। कहती ऑफ कोर्स वो हम। मैंने कहा जी आप पहले ये फैसला करके आए कि जब होंगे ही 72 फिरके तो 73वां कैसे जाएगा जन्नत में? जब फिरके ही 72 हो गए, परेशान हो गए। मैंने कहा जी आप बताएं। मैं कहा मैं ही बताऊं? सरकार की बात है, आप सोचे सबके लिए। तो टॉपिक मैंने चेंज कर दिया, मुझे पता था कि वो थोड़ी परेशान हो रही है। डॉक्टरी की फटाफट मैं कहा मेरे भाई पेशेंट वेट कर रहे हैं, वैसे भी कल मैं लेट हो गया था, शादी एक फैमिली की चल रही थी, अभी भी उधर से आ मैं लेट हो गया क्लिनिक पे भी। वहां से फिर पेशेंट्स भी लेट हो रहे थे और लेट हो गए, तो उन्हें मैंने इस बहाने जान छुड़ाई। आज उनका पिंडी से रोते हुए फोन आ गया कि डॉक्टर साहब आपने शुक्र है, मैं तो कब्र में जाने वाली थी, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। तो मुझे तो वो आपकी बात से समझ आई है। मैंने कहा जी क्या समझ आई है? उन्होंने कहा आपने तो बैठे बैठे सारों को काफिर कर दिया। मैंने कहा जी सारों को नहीं किया काफिर मैंने। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब मैं आज तक उनको काफिर समझती थी, मुझे पता चला मैं भी काफिर हूँ। तो बात तो आपकी ठीक है,
میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کہ جب پھر کئی بدتر ہوں گے تو 73واں کیسے جائے گا جنت میں، اور وہ کون سا ہوگا؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کہا تھا ہم جائیں گے، باقی تو 71 بچیں گے. تو پہلے ہمارے نبی کے وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں فٹافٹ 72 فرقے پہلے بنانی چاہیے، گنتی کم نہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک 72 میں سے ایک جنت کرے گا، باقی تو 71 رہ گئے. پہلے 72 تو دوزخ میں بیچو نا، ٹھیک ہے، پھر جڑا بچ جائے گا واپس جنت چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب وہ پریشان ہو کے مجھے کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ دوسرا اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ آپس میں پھڈے نہ کرو، یہ نہ فرقے بازیاں کرو، پارٹی بازیاں نہ کرو، اور جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، ٹھیک ہے. مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب بغضے صحابہ میں تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. کل کہہ رہی تھی میں نے بغض صحابہ، بغض علی، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے آل محمد سے پیار سے فرصت ہی نہیں مل رہی. بغض کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ کافی بڑا گناہ ہوتا ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں وہ اگر نبی کی وسلم کے دوست ہیں، وہ آپس میں جو مرضی کسی کو کہتے رہیں. میں کہتی اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے منہ پہ تھپڑ مار دے جبکہ اسے حضور نے کہا ہو کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، جب سب کو بتاؤ، وہ بتانے آئے دوسرا بندہ تھپڑ مار دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہ نہیں یہ تو زیادتی ہے، چاہے وہ دوست ہیں، اس طرح دوست تو کبھی نہیں دوسرے کو مارتے. میں نے کہا اگر کھانے والے ابو رہ رہا ہوں، مارنے والی حضرت عمر ہوں. پریشان ہو گئی، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ میں کہیں سے نہیں پڑھتا، میں عام سی کتابیں پڑھتا ہوں. تو یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد ان کا آپس کا معاملہ وہ سیٹل ہو گیا. میں نہیں یہ بات کر رہا، میں تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ویسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوا ہے. ہسٹری میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ان چیزوں میں آپ نے بچوں کو کیوں ڈالا ہوں؟ کل میں نے بات سنی، میں کہ فرقوں سے اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک فرقہ ہیں تو آپ بھی کافر ہیں، آپ سے اللہ رسول کا تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے، میں نے کہا آپ سے میں پوچھا آپ کون ہے، آپ نے کہا میں یہ ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں. اگر تو آپ سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے، یہ بات ہے. اب اگر وہ اندر سے کوئی منافق ہے، اس سرکار کو 12-14 کا نام پتہ نہیں بتایا، صرف حضرت حذیفہ کو حضرت عمار یاسر اسی وجہ سے بتایا کہ ایسے طرح کرو، باقی جو وہ سچویشن ایسی کریٹ سب کو بتا دیتے. حضرت عمر آخر تک وہ یہ چیک کرتے تھے کہ اس پرانے بندے کے جنازے میں حضور گئے ہیں تو وہ جاتے تھے، نہیں تو نہیں جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ بتانا ہوتا بتا بھی دیتے، انہیں اللہ نے بتا دیا. اب دین ایمان کا، ہمارے ایمانوں کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تقویٰ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہم میں سے بہتر کون ہے یہ اللہ نے کرنا ہے. ہم نہیں گریڈنگ کر سکتے، بلکہ ہمیں نبیوں کے بارے میں بھی منع کیا ہے. اللہ نے کہا نا کہ آدم کی اولاد ساری سب آدم کی اولاد ہو، سب برابر ہیں. ماسوائے ان کی جو تقویٰ میں بہتر ہے. تقویٰ اللہ کی حیا ہے، اللہ کا ریکارڈ ہے. جو آپ روزے میں اکیلے بھی کمرے میں یا کہیں بھی پانی نہیں پیتے کہ نہیں اللہ دے، یہ جو ریکارڈ، یہ جس میں زیادہ ہے. ہم جیسوں میں، میرے جیسوں میں روزے کے 12-14 گھنٹے رہتا ہے پانی نہیں پینا، اللہ میاں دیکھ. اور میں دوسرے سارے کاموں میں نہیں بھی رہتا، پورا مہینہ بڑی برکت رہتی ہے، باقی 11 مہینے ساڑھے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا 24 گھنٹے رمضان میں رہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا سارا سال ہی رہتا ہے. وہ اللہ میاں کو پتا ہو، وہ اللہ میاں کا حیا انہیں کتنی ہے. لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جو تقویٰ میں بہتر ہے. ایک کیٹیگری اور ہے، وہ ہے کہ یا وہ جن کو میں نے خود فضیلت دی. یہ قرآن ہی ہے. اب کون ہے وہ؟ وہاں اللہ نے 4 ایگزامپلس دی ہیں، جیسے نوح اور ان کی آل، جیسے ابراہیم اور ان کی آل. تم رسولوں میں بھی ڈیفرینشیٹ نہ کرو، رسولوں میں بھی تم نہ گریڈنگ کرنے کی کوشش کرو کہ یہ زیادہ بڑے ہیں، یہ زیادہ ان کا لیول ہے، یہ زیادہ ہے. ڈونٹ ڈیئر ٹو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں نے البتہ کچھ کو فضیلت دی. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی آل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، حضرت آل عمران کا ذکر، عمران اینڈ آل، اور حضرت موسیٰ اینڈ آل. تو کسی نے بیچ میں بچوں نے ایک نے سوال کر دیا، مجھے کہا کہ جی آل کنہیں کہتے ہیں؟ اولاد تو ہوتی ہے جو بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے منہ سے نکلا عاشق کو کہتے ہیں، جو ان کے عاشق. عشق کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. عاشق کو نا اپنے معشوق میں عیب نظر نہیں آتا، اور وہ اس کی کاپی ہوتا جاتا ہے. وہ بغیر کسی لیکچر کے، بغیر کسی جو ہے نا کہہ لو کہ
ट्रेनिंग के, वो खुद ही स्लोली उस रंग में रंगता जाता है, रांझा रांझा कर दे जी मैं आप पे रांझा, और वो माशूक में फना हो जाता है। आगे से माशूक जो है वो उसको अपने रंग में रंग देता है, तो वो दुई लगती नहीं है। लोग कहते हैं कि इन्हें देख के आप याद आए, ठीक है। सरकार के पास जाओ तो वो कहते हैं अल्लाह के पास, अल्लाह के पास जाओ तो कहते हैं सरकार के पास, दोनों ही आपस में। और ऊपर से अल्लाह कह रहा है कि मेरे में फर्क ना देखे, मैं अपने बंदे की जुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, हाथ। इस बंदे के बारे में अल्लाह कह रहा है कि इसके लिए मैं काफी हूँ। मेरे जैसे थाली के बैंगन जो रोज विंडो शॉपिंग करने निकले होते हैं, रोज इनका सुबह खुदा और होता है, शाम को और होता है, अपने नफ्स के पुजारी, ये अल्लाह के बंदे नहीं है। ये तो अपनी बीवी के बंदे नहीं निकलते, वहां शिरक कर रहे होते हैं छुप छुपा के। वो जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह से बंदे या माशूक से बंदे होते हैं, उनके लिए अल्लाह काफी है, उन्हें जो मर्जी कह ले कोई। और वो जगह आ जाती है कि जहां पे अब आप कह रही मैं कैसे मैनेज करूं, अपने इश्क को छुपाते हैं, अपने इश्क को नंगा नहीं करते। वैसे तो ये उमड़ उमड़ के खुद कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन यहाँ ही रहना पड़ता है। ला जो है उसके बाद इल्लल्लाह होती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैंने कहा ना, नसीबे की बात, तौफीक की बात है, जिनको वो खुद सरकार की मोहब्बत से नवाजे। सरकार की मोहब्बत है तो सरकार एक पूरा पैकेज है। गुलाब का फूल जो है वो खुद एक फूल है, उसकी एक खुशबू है, लेकिन उसका एक अपना रंग है। बाहर से वो हरा है, जब वो बंद कली होती है तो ग्रीन, गुंबद उसका जो गुंबद की सूरत होता है तो ग्रीन होता है, खुलता है तो अंदर से लालो लाल, तौहीद का रंग लाल है, शहादत का रंग लाल है। अंदर की 5 पंखड़ियां तो बहुत ही करीब है, देखिएगा। फिर उसके बाहर जो 12-14 पंखड़ियां होती हैं वो भी बहुत ही करीब है, उस फूल का पैकेज है पूरा। और नीचे ग्रीन डंडी होती है, उसमें कई पत्ते होते हैं 5-5 की सूरत, कांटे भी होते हैं अलफ की सूरत, वन की सूरत, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अकेले कांटे को हाथ डालो तो लग बता जाता है, लेकिन इस पूरे पैकेज से गुलाब की टहनी जो है वो पूरी जो है वो पैकेज में है। और वो खुशबू जो है गुलाब की खुशबू, रिसालत की खुशबू है,